তো রাজনীতি ছাড়তে কইবে না। ଆରେ ମୁଁ ଯଦି ପଢି କରିଥାନ୍ତି ମୁଁ ସ୍କୁଲରେ ତୋ ସାଙ୍ଗେ ମାଷ୍ଟର ହେଇକି ନଥାନ୍ତି। ଏଇଟା କଣ हाँ କଣ जो हाँ को तो एते दिन अपेक्षा करिथिलु सेई हाँ। ମୁଁ ଯୋଉ ହଁ ରହୁଛି ସେଇ ହଁ। ଆଜି ହଠାତ୍ ଖରା ବେଳଟାରେ କାହିଁକି ହଁ? कहीं तो ज्योतिष आज मना करी तते हाँ सुनिया पाई मो मन जेतेबेले कहबो मो सेतेबेले हाँ कहबी। ର ର ର ର ର ର ର ର। ମୁଁ ପିଲାଟି ବେଳୁ ତତେ 1,77,000 ଥର ପଚାରିଛି କାହିଁ ତୁ ମତେ ସେତେବେଳେ ହଁ କହିଲୁନି? ମୁଁ ମା ପିତାବଲୀଙ୍କ ପାଖରେ କେତେ ନଡିଆ ଯାଚିଛି, କେତେ ମାନସିକ କରିଛି, ତୁ ମତେ ଥରେ ହେଲେ ହଁ କରୁନୁ? ମୁଁ ତ ପ୍ରେମରେ ପଡିକି କେତେ ଥର ତୋ ବାଡ ଡେଇଁକି ତୋ ବୋଉଠୁ ମାଡ ଖାଇଛି, ତୁ ମତେ ଥରେ ହେଲେ ହଁ ଟେ କରୁନୁ? ଆଜି କାହିଁକି ତୁ ହଠାତ୍ ମତେ ହଁ କରିଦେଲୁ? ଏଟା କମାର ପେଣ୍ଟର ଗୋଲାପ ହଁ କରୁନି, ଆଜି ସରପଞ୍ଚ ବେଣୁଧର କାଣ୍ଡିର ସ୍ତ୍ରୀ ହଁ କରୁଛି। ଆଜି ତ ଲୋଭ ହଁ କହୁଛି ଗୋଲାପ। ମୋ ଗୋଲାପ ସେମିତି ନଥିଲା। ଛି 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 ଛି। छी तो चिंताधारा केते तळ स्तरर तू जो मूर्ख को सही मूर्ख ही रहबू। तो गोलाप दे ओ चिट्ठी दे ओ केक दे मा केक खाई जाउछि पड़ी पड़ा सरपंच है की मत अरे बेटो पूरा कुछ के तो घोड़ा को भी खाई लुड़ी। छी अरे दे दे सार को दे ଦେ ଦେ ଦେ। अरे वाह शस्त्र बदल अरे आम मिलू कांडी गोटे नमिनेसन फाइल कला पुनर् पिंध